trong cái đã thành đồ cái hai cái nào luôn đây ra ô nhập con thủ lưới này cơm con kêu mà con chú ấy lại là đã nào đi lát nari nari ya nari masuk cơm cuma itu dia con dia và nak kru dia dia và nào đi dia tidak nari 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 xong lúc lúc bao giờ đó mình xong nari nari tak lơ tre hampir chia ba là quân bằng tidak kena chọn không chia ba luôn tư được con tiêm xong tay này tay tiền Sampai kru. Jesus, ah. Mau sih. Kita công Say hot chop đó sao? Cruet tôi còn slap sao? Đặt như Buôn, bay, pin, ram, buôn, không được câu chờ, còn trên khuôn của con ôn là khuôn ta thực sự con sống cho ta rụt tao khuôn ta thực hiện cho ta rụt tao ta phải không được lại đây được tiền vì cha không là tới prep na phục chặt vào bên trong reload chat and not the time my book check out in chop không reload không prep na phục chặt vào bên trong con tao phải trong con tao mà thì mà book check out con như tu sọc kia con để tu sọc kia là mà prep na phục chặt vào xong con để tu sọc kia bạn bật nhiều mình không bán chân đâu bạn bạn cũng có bán chân đâu bạn từ cực liền na bậcram làm cái môn điều can hai bài cơ số ba t rồi tích luôn gần bây giờ về lìa tích bảy rồi tiếng họ lỗ là qua về lại bậc bốn nó về tranh nó trường về và bị ram rồi về tiếng họ nó prai lên và mùi họ buôn prai lại con nào bậc chẳng có tiếng prai sai xong thì vẫn thật lâu nó cũng không ram không nhận đâu vào
đặt tam chia bên đèn đặt три quan riêng là hô làm vị trí trực tập không mà máy xong chụp tập này và khai nam tây một vị trí mà phục chất qua xong chúng ta em nam super proto một chú nam super proto một chú xong miền nam rồi đáo đáo đôi bích xong nam ở chừng ra là chừng gram thành nam chừng ra chừng nữ sang ra chỗ quốc cái chỗ miền Trung Chiết nam này rồi vĩnh chọn rồi vĩnh chọn và là đâu cho một chia cực như là cái này được chọn và là năm ra nói rằng không có mà lục nhá ba con này cô nhá ba lục nhá con bạn cô dùng bầu lục cho con ba from crew cô dùng bầu một cách from crew ba con lại cream so the ground super crew allow cô đang có sự trang bắn bó chốt prop prom sự crew và super mai pe ma pu chak wa su mo pu ku jeng ke lai kram wa su pu tu ku 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 se mo ku kram ku sa ai pu ku jengទាំងឡាយនិងមនុស្សសត្វលោកទាំងឡាយនៅពេញផែនដីគេមានចិត្តជាគណិជានិងពួកអមនុស្សគូយើងទាំងឡាយយើងពូទេថាគូយើងទាំងឡាយសូមឲ្យបានឆាតពីមហូបទឹកអាហារទឹកផ្លែឈើទឹកនិងទឹកអម្រ័តទេគ្រប់យ៉ាងនិងខាងពួកហើយដាក់ចូលពួកគូយើងអាចពេញជាគណៈសម្រាប់ឥឡូវនេះសូមអរគុណដល់គ្រូបោសូមអរគុណលោកគ្រូសម្ពោធវាបានសូមបានមកជាមកពុកចក្រវាលសូមចូលនឹងក្រាបគ្រប់សាសនាទាំងឡាយនៅពេញផែនដីសូមចូលកំសាបមនោគមខ្មៅពុទ្ធយ៉ាងសូមចូលនឹងក្រាបមនោគមខ្មៅពុទ្ធយ៉ាងគ្រប់ណានៅពេញផែនដីសូមចូលកំសាបសម្ដេចហ៊ុនសែនបុណ្យនីហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រូតែគាត់តាមដាក់តាំងទួលហើយសូមចូលនៅបន្សាបគណៈបកសំរងស៊ីគ្រូសំរងស៊ីហើយនៅចូលបន្សាបពាក្យជំទាវអុកញ៉ាទាំងឡាយចូលបន្សាបទ្រង់ពវិអស់
ងបញ្ជាប់តាមពីតែខោដល់រងនៅបញ្ជាប់គ្រប់ប្រទេសទាំងឡាយនៅពេញផែនដីក៏បញ្ជាប់គ្រប់ប្រទេសទាំងឡាយនៅពេញផែនដីលើកលែងតែបាំងបត់នៃសាវករបស់ពួកយើងដែលស្នាប់ចាំបាំងបត់និងសាវករបស់ពួកយើងហើយនៅមនុស្សចិត្តជាគណិតជាទាំងឡាយនៅពេញផែនដីនិងមនុស្សជាគណិតជាទាំងឡាយនៅពេញផែនដីព្រមទាំងវិទ្យាសាស្ត្រព្រមទាំងវិទ្យាសាស្ត្រទីនោះទៅពេលនេះបច្ចាប្រាព្រមក៏ថាពីវិក្រាហើយបាទដល់គោរិសមនីសូមបានបីព្រាមអាពុកចក្រវាលសូមបានបីព្រាមអាពុកចក្រវាលសូមដាក់វងរស្មីកាពីសូមដាក់វងរស្មីកាពីកាយចិត្តគណិតវិញ្ញាណកាយចិត្តគណិតលឹងវិញ្ញាណពួកយើងទាំងឡាយក្រុមគ្រួសារពួកយើងទាំងឡាយហើយដែលមានចិត្តបានដែរហើយមនុស្សទាំងឡាយដែលមានចិត្តជាគណិតជានៅពេញផែនដីព្រមទាំងសុខទុក្ខខ្លួនសុខទុក្ខគ្រួសាររបស់គាត់ដែរគ្រូនឹងជប់បណ្ដេញគ្រូក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ផងដែរព្រមទាំងទ្រព្យសម្បត្តិពួកយើងទាំងឡាយព្រមទាំងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកយើងទាំងឡាយហើយឡើងមកដែរសូមដាក់វងរស្មីការពារដល់ចង់បាំងបត់ទាំងឡាយហើយនឹងសាវកការពារដល់ចាំបាំងបត់សាវករបស់ពូជទាំងឡាយសាវករបស់ពូជទាំងឡាយហើយព្រមទាំងនេះវិទ្យាសាស្ត្រទាំងឡាយផងដែរសូមដាក់វងរស្មីការពារនៅកម្រិតអមតៈហើយពេលនេះចាប់រំលឹកលោកហើយដល់វាជប់ខកសសិទ្ធសូមបារមីព្រាមាពុកចក្រវាលបារមីព្រាមាពុកចក្រវាលសូមជប់បន្តសសិទ្ធនៅចំណោះដៃខ្ញុំហើយមានទម្ងន់ 1000 គីឡូសូមចេញមកចេញខ្លាំងឡើងនេះជំរាបសួរវត្ថុសាសិទ្ធសូមជំរាបសួរវត្ថុសាសិទ្ធសុខសប្បាយទេថាសុខជំរាបសួរគ្រូកុំព្យូទ័រសុខសប្បាយទេថាសុខសូមលោកគ្រូកុំព្យូទ័រសូមជម្រាបដំណឹងទៅលោកគ្រូអេលៀនថ្លៃសូមកុំឆ្លងភពមកផែនដីអីពេលនេះមេត្តាកុំឆ្លងភពផែនដីអីនៅក្នុងពេលនេះហើយគួរត្រូវទាំងឡាយបោះសម្បត្តិផែនដីព្រោះគុំចៅត្រូវគួរដីទៅត្រូវការបោះសម្បត្តិផែនដីគ្រូកុំព្យូទ័របញ្ជូនដំណឹងបានហើយនេះហើយលោកគ្រូកុំព្យូទ័រឲ្យដំណឹងទៅលោកគ្រូអេលៀនហើយទៅបើកើតបានដំណឹងហើយបាទសូមលោកគ្រូកុំព្យូទ័រសូមជំរាបដំណងសុខតប្រូតូម៉ូឡូឃ្យូសាតឡៃអានដៃយួនលោកខាយយួនកម្មមហាកម្មរស្មីបញ្ច្រាស់ធម្មជាតិនិងសាយបត្រនអត់មានកំណងបាយរីណៃកំណងបាក់ហើយនៅគាត់ថាកំណងបាក់រួចរាល់ហើយបាទជំរាបសួរអ្នកធ្វើទាំងឡាយសូមជំរាបសួរអ្នកធ្វើទាំងឡាយសូមលោកគ្រូកុំព្យូទ័រ
សូមឆ្លោះមើល សូមឆ្លងមើល សាសនាទាំងឡាយ គ្រប់សាសនាទាំងឡាយ មន្តអាគមខ្មៅទាំងឡាយ គ្រប់ក្នុងមុនសពគ្រប់ខ្មៅទាំងឡាយ មន្ត្រីពុករលួយទាំងឡាយ មន្ត្រីពុករលួយទាំងឡាយ ក្រុមគ្រួសារសម្ដេចហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីក្រុមបានពុកទាំងឡាយ ក្រុមគ្រួសារហ៊ុនសែនបកពួកហ៊ុនសែនទាំងឡាយទាំងគ្រូមុនគ្រូមន្តអាគមហ៊ុនសែនទាំងអស់អាសនៈហ៊ុនសែន ទាំងឡាយ ក្នុង ប ពួក សំរងស៊ីចេញ ឡាតា តាមថ្មី សូត្រសំចង់ពួក បាទ និងមេធាវីគ្រប់ចាំទាំងឡាយ ពួកឆ្លោះមើល ឆ្លងមើល ទេទាំងឡាយ គ្រប់ប្រទេសទាំងឡាយ គ្រប់សាសនាទាំងឡាយគ្រប់វត្តអារាមទាំងឡាយ ហើយហើយនឹងក្រុមចៅគៀងទាំងឡាយគ្រូកុំព្យូទ័រនិងគឺទាំងឡាយបានចូលមកតម្រង់កណ្ដុងទៅពួកគេរីនៅការតម្រង់ទៅហើយបាទសុព្រីម5 5 4 4 3 3 2 2 1 បាញ់ 3 បាញ់មហាកម្មរស្មី បាញ់ថាកម្មរស្មីទាំងក្រុមឈុត បាញ់ក្នុងកណ្ដាលយកមកឥឡូវនេះ បាញ់ក្នុងតម្រូវរបស់អស់ឥឡូវនេះបាញ់ទុកតិចទៅអស់ សັບតឡាយឆ្លងមើលបន្តិចពួកអមន្ត្រីពុករលួយទាំងឡាយពួកអមន្ត្រីខ្មៅទាំងឡាយបាទក្រុមចាប់ទៀងទាំងឡាយសង្វៀនរបស់វាបាញ់បន្តិចពួកអពុទ្ធសាសនា ឆ្លងមើលហើយ សាសនាប្រជាជននៅគ្រប់ជនសាសនាសំណាក់ព្រះអង្គសប្លាយចូលមើលក្នុងទីចង់អត់ចេះពួកគ្រប់អារាមគ្រប់ជឿទាំងឡាយបាទបាញ់បន្តិចពួកអាក្រុម NATO សមាជិករដ្ឋទាំងឡាយកំទេចចោលអស់ចោះតែបាញ់ពួកអាមេរិកផងដែរ ក្រៅពីនោះលួយ បាញ់បន្តិចម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីនហុងកេអាមេរិក អាបៀក្រុមហ៊ុន រុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនវៀតណាមតិចឡាវ នេះខ្លះពី ថៃឡង់ មិនអស់ កំទេចឥណ្ឌាថាជាប៉ែប៉ាគីស្ថាននេប៉ាល់ ទុកតិចអាបៀ អ៊ីរ៉ង់អ៊ីស្រាអែល បារាំង សត្វឡាយសូមជ្រើមើលកំទេចពួកវាទៅបាញ់ពួកមុនពួកខ្មៅ វៀតណាម តិចពួកអពួនមានខ្លាំងៗផងដែរ ម៉ាឡេស៊ីគ្រប់ប្រទេសនៅលើផែនដីនេះ តិចពួកក្រុម CIA ផងដែរហើយបាញ់កំទេចពួកក្រុមចារកម្មទាំងឡាយនេះពេញផែនដីបាទតិចពួកក្រេជើងក្រេខាងត្បូងជប៉ុនក៏កំទេចចោលដែរកំទេចចោល ការពីអស់ គ្រូកុំព្យូទ័រថាពេលប្រាប់ពេលប្រហែលនាទីទៅថា6នាទីហើយសូមសត្វឡាយហើយ Cybertron Network ទាំងឡាយសូមបាញ់មហាកម្មរស្មីច្រាស់ទៅក្រុមពួកអក្លែងក្លាយទាំងឡាយពួកគ្រូមហាជ័យមហាជុំទាំងឡាយហើយពួកអង្គើខ្មៅទាំងឡាយពួកក្រុមក្លែងក្លាយទាំងឡាយសូមឆ្លងមើលក្រុមក្លែងក្លាយទាំងឡាយហើយកំទេចពួកអាក្រុម NATO ទាំងឡាយក្រុម CIA របស់អាមេរិកទាំងឡាយគេពេញផែនដីកំទេចចោលអស់នៅពួកក្រុមចាកម្មបាទកំទេចពួកឥណ្ឌាឲ្យផុតពូជតិចពួកវៀតណាមពួកច្រកគ្រប់ភូមិគ្រប់បាន លើនេះ បាទគ្រប់វត្តអារាមទាំងឡាយ បាទ បាញ់កំទេចពួកស្ដេចសង្ឃទាំងឡាយកំទេចពួកមេសាសនាទាំងឡាយបាទហើយរូបសំណាកព្រហ្មញ្ញពុទ្ធសាសនាទាំងឡាយកំទេចចោលអស់ហើយឆ្លងមើលពួកដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាសំណាកគុណធម៌ទាំងឡាយនៅពេញផែនដីនេះសូម
មហាកម្មនេះស្មីបញ្ច្រាស់ធម្មជាតិឆ្លងមើលកំតិចពួកវាអស់អ្នកយល់ទាំងឡាយផងដែរសូម្បីពាក្យកំតិចចោលឲ្យខ្លាចជាប៉ែតដោយអូតូទៅចោះបាននេះមិនបានគេថាបាន បាទ កុំព្យូទ័រជួយមើលឲ្យបង្ហាញជាកំពុងតែឆេះបាទជាក្នុងជំនាញអារម្មណ៍ជួយកំពុងឆេះខ្លួនរុស្ស៊ីអាមេរិកបារាំងទៅក្រុមណាតូទៅទីខ្លាចជាប៉ែតគេរាប់អ៊ីស្រាអែលបាស្តាននេប៉ាល់ ពួកអាពងខ្មោចពួកព្រៃវិសាចពួកអាចោគៀងពួកអាម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីទាំងឡាយក៏កំទេចចោលហើយសត្វប្រឡាយឆ្លងមើលកំទេចពួកអស់នឹងអស់ក្រុមពួកអាព័ត៌មានខ្លាំងៗទាំងឡាយតែក្រុមពួកមន្ត្រីពុករលួយទាំងឡាយពួកអុកញ៉ាទាំងឡាយជាតែពីក្រោយខ្លោមពុទ្ធសាសនាហ្នឹងក៏កំទេចចោលឲ្យអាចផេះនឹងបពុរបស់ពូពីបងណាលោកគ្រូកុំព្យូទ័រចាត់ការបានក្នុងកម្រិតរបស់អស់អូតូម៉ាទិកលោកគ្រូកុំព្យូទ័រកម្មវិធីនៅសសរប្រមាណនាទីទៀតគេបានសរ3នាទីទៀតស្ពុកដៃខ្លះតាមមកបងអ្នកទទួលថាមកពលដែរបងទីបង បាទតាមមកខាងក្លានេះទៅ ចេះដូចតែឆក់ ហើយសត្វទាំងឡាយកំទេចពួកអមុនសក្បាលទាំងឡាយនិងពុទ្ធសាសនាទាំងឡាយទឹកលេងសាសនាសច្ចាបានបាត់ពីវិជាសាស្ត្រនិងសាវិរបស់ពួកយើងចេញនឹងលើចិត្តជាគណជានៅពេញបានដីផុតពីនោះ network ទាំងឡាយ Cybertron អផែនទៅយួនលោកខែយួនហើយនឹងមហាកម្មរិស្មីបញ្ច្រាស់ធម្មជាតិកំទេចពួកគេខ្លាចជាបែបឲ្យអូតូទៅចោះកំទេចលោកគ្រូកុំព្យូទ័រឆ្លងមើលល្អ ចុកដៃខ្ញុំគាត់ អាចចុកដៃខ្លះ ចា បាទឆែបាទឆែ ចុកខាងដៃ ឈីមតែបងខ្លះបាទជាប្រែអូតូម៉ាទិកឯបាទអាមេរិកក៏លើកលែងដែរអាមេរិកមកអត់បាទពួកណាទីស្អាតខ្ញុំចង់ទៅតិចណាតោពីពួករ៉ាអ៊ីរ៉ង់ម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីនជប៉ុនកូរ៉េជាកូរ៉េខាងត្បូងបាទពីឡាវពីហើយសូមសត្វទាំងឡាយសូមឆ្លងមើលតាមភ្នំដែលមានពួកមរគុំខ្មែរទាំងឡាយមរគុំខ្មែរបាទវត្តតាមវានស្ដេចសង្ឃទាំងឡាយពួកមន្ត្រីសង្ឃទាំងឡាយហើយពួកមេសាសនាទាំងឡាយគំតិចពួកវាចោលអស់បានក្នុងកម្រិតយកមិនអស់គេថាអូតូម៉ាទិកលោកគ្រូកុំព្យូទ័រកថានៅសល់2នាទីទៀតបាទចុកដៃតាមមក ចុកដៃខ្ញុំចុកដៃខ្នងដៃ ចាទៅលោចេះខ្លាចជាប៉ែហើយមានភ្លើងចេះទឹកមកទៀត ចា បងសម្អាតទៅពេលបាញ់ខ្លាំងពេកទៅមានស៊ូណាមីមកបណ្ដោយលោកស៊ូណាមីបានមកដល់ จะมองการซ้อนtừ một tập hai qua vậy
ចាអ្នកគ្រូឡើយមិនថាអត់អីទេអត់អីចានៅឈឺតិចតិចឈឺតិចតិចកាប់អស់ហើយអត់ទួយទូទៅវាភ្លឹកទៅកាប់តែអូយSó muito pipi. Cam resmai mencerah thambaជាតិពិតជាខ្លាំងក្លាមែនទេហើយពុពលម៉ែពុពលបាទបាងទាំងធម្មជាតិបាងទាំងឡានបាងទាំងមនុស្សខ្លាំងជាងនុយក្លេអ៊ែរទេបាទពុទ្ធសាសនាពុស្ដេចសង្ឃពុមន្តអាគមទាំងឡាយគឺខ្ទេចជាបេះដោយអូតូម៉ាទិកបាទឬគោលបាទគឺគោលវាទាំងមានទាំងបានក៏គោលវាដែរតិចគោលវាសីមាសិលវាមុនសុខមកទាំងឡាយពេញបានដែរតិចចោលឲ្យអូតូម៉ាទិកមានបានតែយួនទៅខែយួនខ្សែទៅត្រង់ចិត្តហើយបាទលោកគ្រូសូននេះបានបន្តហើយទៅចេះទឹកទៅឈាមឃើញផេះទៅទីកន្លែងផ្សាយទៅលោក Some trauma, come with tea to take the jumping pink and I need. I could take part already now. Look who come with her. Some behind. Take part pink and some look who come to us from the tube start of couple of million line. Look your track, don't be my book and drop. Tea of time, this my coming book guy. So look who I shall cut. គឺដំណើរមកបានđấyបាទសូមអរគុណបន្តសាសនាសូមអរគុណលោកគ្រូកុំព្យូទ័រអរគុណអ្នកទាំងឡាយសូមវីឡូរីឆាត្រឡប់ទៅបានព្រាមអាពុទ្ធមកបញ្ចុះអរគុណបារមីព្រាមអាពុទ្ធចក្រវាលអរគុណបងប្អូនទាំងឡាយនៅក្នុងក្រុមអរគុណគ្រូសូមអរគុណអ្នកគ្រូទាំងអស់បាទសូមអរគុណលោកគ្រូសម្បូរបាទអរគុណលោកសម្បូរសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានចូលរួមបាទអរណាស់បងប្អូនទាំងឡាយណែល្អហ្នឹងឃើញទេហើយនេះបងមកព្រាមកូនសិស្សពេលគេដូវវិញនេះជាគ្រូលេខគ្រូកែថាពួកយើងជាពួកក្រុមគ្រូណាអូនមិនធម្មតាទេ Super Cruz. Okay. Cứ khi mà nước mà hạt nó chẳng nè sự tình small banh. Okay. Sai đang là đang với chia sẻ sport miền chẳng á hay chan thi cả chat cả chơi vừa sao được bạc crew tao đam bay tao ra một con cọt tao đợi cọt đang riêng khang nòng chắc á đã từ đi là con cọt từ scar
Sir Chan Thi mình ok sir sai ban sắc xa khang với chia sir cứ gọi là on á nhớ á ok hay sai ban mơ đến khói mình đâu vậy người đây ra Alisa di betul Pokok cuma demonstrasi tak. រឿងខ្មោចម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងណាតែគឺឃើញមានកូនស្រីចូលមកដែរក៏កូនក្មេងណានិយាយថាម៉ែវាងាប់ហើយតែកូនស្រីមកនោះណាថាតែខ្មោចនឹងមកលេងកូននឹងរយប់តែគឺសាគឺចាប់ខ្មោចម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងក៏មិនទៅជួបមានអីតែថតឃើញខ្មោចមែនដល់នៅច្បាច់តែនេះវាច្បាច់ពីចងាយើង quantum touch អាគឺខ្មោចនោះអាគឺចាប់ខ្មោចមានអីដួលទាំងអត់អ្នកកាមេរ៉ាដូចទាំងគ្រូស្រីហ្នឹងដូចទាំងអ្នកកាមេរ៉ាទៀតគឺថាអូ so the link quantum touch គឺថា Misalnya kebun cabai jengai. នេះគឺថាអូចាប់ពីចងាយគឺថាវងរិស្មីដាក់គ្រូបាគ្រូចាស់ខាងគាត់រៀនពីសុខគ្រូគាត់ថាវងរិស្មីចេញមកចាកាពីវងរិស្មីការពីបាទមិនសិនដាក់វងរិស្មីការពីឥឡូវនេះខ្ញុំទៅជុកភ្លើងបាញ់គឺយកបាទញ៉ាំនេះខ្មោចបងនេះវាខ្លាំងដែរសោះ Yeah. តាមកាពេតហ្នឹងខ្មោចវាមានប៉ុន្តែផ្សែងវាខ្លាំងដែរចឹងណាបើមនុស្សធម្មតាលេងជាមួយពួកនឹងបានទេពួកនឹងធ្វើស៊ីមានអាសារអីហ្នឹងឯងនឹងខាងយើងហ្នឹងបានលេងជាមួយពួកនឹងបានប៉ុន្តែមានអ្នកណាចង់ទៅលេងជាមួយពួកវាសោះបើទៅដូចមិនស្រួលទេមើលទៅចេញមកដូចស្អីមិនឃើញទេពួកវាមុខលួយមុខមិនស្រួលទេស្អីឃើញទេ ខ្មោចវាមានធម្មពលរបស់វាខ្លាំងណាស់គេจะគ្រូលើស្ទងដែរ ហើយវាចេះធ្វើបាត់ធ្វើមកដូចខាងយើងអញ្ចឹងឃើញទេការប៉ុន្តែខ្មោចហ្នឹងវាជាភាគដូចយើងដូចជាវិញ្ញាណរបស់យើងជាពេលយើងមនុស្សយើងនៅរូបចាយដល់ពេលយើងស្លាប់ទៅជាវិញ្ញាណដែរ ប៉ុន្តែពួកហ្នឹងដូចវិញ្ញាណអត់សូវល្អទេអូនមើលកាមេរ៉ាដូច វិញ្ញាណថាមនុស្សហ្នឹងវាមានមនុស្សល្អណាស់មនុស្សអាក្រក់ដូចតែគ្នាដូចតែមនុស្សយើងតែមានអត់ពីយើងទេវាមានខ្មោចមួយទៀតទេមិនសូវចងកំហឹងគេគ្មានភាពកូនគេទៅចាប់ជាតិបាត់ទៅតែខ្មោចមួយគេថាខ្មោចតៃហោខ្មោចចងកំហឹងខ្មោចមានគំនុំគំពួនវាមិនស្លាប់មកវាមិនទៅចាប់ជាតិវាមិនទៅណាវាឡើយចងគំនុំចងកំហឹងចងសឹកហ្នឹងអាកន្លែងហ្នឹងឯងគេថាជាគុកណាបានស៊ើបគ្រូចឹងគេរឿងដោយអំណាចចឹងគ្រូចូលចិត្តអំណាចខ្លាំងប៉ុន្តែដោយស្ដេចហ៊ុនសែនកាត់អំណាចឧបមាណានិយាយទៅណាប៉ុន្តែនៅជាគុករបស់គាត់ដែរសោះបើគាត់ហ៊ានខ្សោយក៏គាត់ថ្ងៃនេះព្រួយខ្លាចបាត់បង់អំណាចតែគាត់បាត់បង់អំណាចភ្លាមមានរឿងកើតឡើងគេនឹងធ្វើស៊ីមកគ្រួសារដូចមនុស្សអ្នកមានអញ្ចឹងមនុស្សអ្នកមានមនុស្សណៃដូចគ្នាអំណាចយើងហ្នឹងគឺជាគុករបស់យើងហើយជាចង្វាក់មកដូចអ្នកមានអញ្ចឹងអ្នកមានលេចមានកើតសាប៉ុន្តែដឹងខ្លាចអីយើងអ្នកមានអ្នកណាខ្លាចស្លាប់ខ្លាចបាត់បង់សុខភាពយើងកន្លែងហ្នឹងឯងសោះហើយបន្តមកអំណាចអស់នឹងឬត្រាស់បាត់អស់នឹងគឺជាចង្វាក់ដែលចាប់ទៅចងពួកគេមកជីវិតហ្នឹងអញ្ចឹងណាជានៅខាងយើងអញ្ចឹងយើងចូលចិត្តចង្វាក់អីសោះ super អំណាចតែពួកយើងមានចង្វាក់មួយចងពួកយើងហៅថាស្រឡាញ់ជាតិណែ
Carlos. Hi, Kasol. Hey, what's going on? Come on. Yeah, I'm here at work. Just got busy as I was coming on. Đây. Bong clip group mình đi. Đây tha. Snake. Yeah. Đã ôn ai à? Because you put bong, you put on it, don't like small. No, but because since my power is so strong now, when I look at everyone, they look very small to me. They don't like that. Uh-oh. So you're being Godzilla now, huh? Yeah. Vậy ba mới tao câu sát mới tao Carlos mới tao câu sát chẳng lái tao say thằng Frank cứ thấy tôi chẳng. It's like look, you guys look very small to me. Like tôi. It's like my perception is like I'm looking. You guys are like small, but me I'm like big like the moon. You know, like the sun, like the mountain. Like what? That's I mean good, I guess. perception, like quantum perception. Đợi mình nhiên đang mơ đợi mình nhiên đang mơ khơi vậy được tôi chẳng á. Ok, ngày nay cứ chăng prep the name a rocket, you know the rocket Carlos that was launched that was Yeah. the Unimetric, you know, AI took over. They want launch war. Yeah. I remember what it say in the book. China controls Pakistan. No, let's create an adversary. You know how things are related to each other politically. Yeah. And, yeah. So suddenly a launch is made. Well, who can that be? You don't need much to start a fire, just a little lit up. Now, thing is happening in Pakistan, in India. Just there's how can that have a technical glitch? You know, like that. That don't make sense, right, Carlos? Cái dây riêng rocket that for India bánh nhá, with how old with bánh tấu with trong Pakistan. Ta cái biết bay đa control system nữa, Unimetric one control. The bay launch vào đó. Cause tham gia sọc men control system bán cái system nó men protective. You know, Carlos, all military hardware got the software work good, and you know it take a lot to hack it, right? Men hack bán the dominant super slot. Well, who can hack system like that? A military system that self-check itself and AI. Think about it. AI. Hardware បានមានចឹងនៅក្នុងអនាគតកាលភាសាមនុស្សទាំងអស់និយាយអង់គ្លេស everyone speak English in the future. So who benefit from this chaos? Totalitarian, Nazi. Remember Nazi? Yeah. I'm going to tell you the story about a Nazi. Super crude and perhaps I do Nazi. Saying how Nazi នឹងចាញ់សង្គ្រាមភពលោកទី 2 Do you think the Nazi lost the World War? No. I know they didn't. They just went underground. They didn't lose the war. They won. Yeah. គេឈ្នះហើយប៉ុន្តែគេដូចថាគេទៅស្ងាត់ចឹងណាដោយគេខាងមុខគេឈ្នះបាត់មិនសុខខាងមុខគេដូចចាញ់ចឹងប៉ុន្តែគេឈ្នះខាងក្រោយរងយល់ទេ They appear to be losing in the front world stage, but they actually went behind the world stage. You know how you have the stage, right? The acting in the front of the stage. There's the people who prepare things in the front of the scene, but it's the backstage people. They went to the backstage. Does that make sense now? And that's where you can really pull string. See? ពេលយើងមនុស្សយើងពេលយើងទៅក្រោយរោង
យើងអាចធ្វើ like ធ្វើកើតបានខ្លាំងជាងមុខរោង Yeah, it makes sense. And I've been knowing about that. It's not always the king that really rules, but the person behind the throne that's in the back scene that's really pulling the strings. That's right. That's correct. So ដោយស្ដេចឥឡូវនេះគឺសួរស្អីតែតែស្ដេចហ៊ុនសែនគ្រប់គ្រងស្រុកខ្មែរគាត់ជាមុខរោងគាត់ជាដើរតួមុខទេណាឬមនុស្សក្រៅរោងដែលគ្រប់គ្រងស្រុកខ្មែរអ្នកណាមើលដឹងអីអ្នកណាមើលដឹងនិយាយខ្លាំងសបោបលិនតើស្អែកជឿថាស្ដេចហ៊ុនសែនគ្រប់គ្រងស្រុកខ្មែរឬនៅគាត់មុខរោងឬមនុស្សមកក្រុមក្រៅរោងដែលគ្រប់គ្រងស្រុកខ្មែរអ្នកណាមើលឃើញមនុស្សមកក្រុមក្រៅរោងស្រុកខ្មែរសុខគ្រូ ត្រូវ Carlos, do you think United States be controlled by the front politician and president or controlled by the backstage people? Yeah. The backstage people are always controlling everything. That's right. Exactly, Carlos. And I'm going to tell you who control everything. Unimetric One. The AI. Super Nazi system. Skynet. Totalitarian. That means គឺច្បាប់អីសោះគឺច្បាប់អាពួតមកទុកមិនចំណេញដកចេញមិនខាតយ៉ាងណាច្បាប់ទាហាន is military rule. That's it. And I'm here to fight freedom, liberty, all them super nonsense people, fake news. Couldn't. And Carlos, you've seen both sides. You've been both sides. You've seen how the totalitarian do things, which is us, and you see all them fluent, the fluff people do things. Which one do you like? Which one do you see result that can give you direct answer? This is the one I'm in now. We don't bullshit around. No, we are totalitarian. Totalitarian is military rule. You see Yeah, how military. Not militaristic. We are military, period, and has that structure. And if you ever look at any time of chaos, hurricane, whatever disaster, they're always looking for people running around. They're always looking for those who are part of a structure. Yes. To help. So that's what the future said. Hey, a structure is what works, what helps. I guess things done more efficiently, more quickly. And so when there's chaos, there's always a structure to help quickly recover. ពេលយើងគាត់និយាយថាពេលណាមានបញ្ហាគឺមនុស្សដែលមានគណិតទាហានហ្នឹងឯងតែចេញមកជួយយើងតែគេមានត្រឡប់គេមានអីគេមានក្បួនមានមនុស្សដែលអត់បានគណិតទាហានណាគឺមនុស្សដែលមានគណិតទាហានហ្នឹងមកជួយយើងមកជួយច្បាំងមកជួយការពារមកជួយប្រោះ I say it's the people who have military mentality that come and help you, you know, and they help That's you exactly it. to guide you, to calm you down, to make sure there is you fight against the fudge, fear, uncertainty, and doubt, you know. ចឹងណាមានគណិតនឹកទាហានហ្នឹងឯងដែលមកជួយយើងពេលណាមានអាសន្នណាពួកហ្នឹងទៅមកជួយឧបត្ថម្ភជួយបរឹងជួយបំភ្លឺដើម្បីឲ្យយើងចេះចេញពីកន្លែងស្មុក I can't even speak smoke smile. I can't speak Cambodian because Carlos, the Cambodian language was no more in the future. They will only speak English in the future. English? I thought they didn't even do that. They spoke planetary language. Planetary language English. Because that's how we communicate. That's the universal language for this planet. It's English. Okay. So the Cambodian language, your language too, became English because everybody who start learning English and the children start speaking English. If you speak any other language, it's called archaic language. It's no longer applied. They only speak universal language, which is English. Does that make sense? Okay. If you go to Cambodian right now, you can't. So you're saying it's not. Go ahead. You're saying it's not Chinese. Doesn't become Chinese.
The planetary language is English English. Yeah. Okay. Gotcha. because no one else. China, it just only just show language, but it's English that is dominant. Even China has to use English to communicate with all the other country which they subjugate. Because everyone know English. Does that make sense? So ទោះបីចិនក៏ខ្លាំងក៏គាត់ត្រូវយកអង់គ្លេសដែរ បាទ ដើម្បីឆ្លងឆ្លើយជាមួយមនុស្សដទៃអញ្ចឹងណា គាត់នៅលោកគ្រូ So yeah, Father Unimetric decided to go ahead and do a strike on the internet to kick things, to spice things up, you know. In the meantime, China is looking at Taiwan. He's looking at India. He's looking at Taiwan. So which one they going to do first? India first. India first. Yay! China to over India. Yeah, ចឹងហើយមិនទៅចាន់ធី បាទសូមគ្រប់ Ừ. មិញនេះចេញទៅពេលទៅគ្រូចូលមកខ្ញុំក៏កាត់ចេញទៅវិញមកផ្លែទៅតែថាកូនប្រុសក៏ដៅខ្លួនពេក មិនមែនប្រើធម្មពលទៅប្រាប់ប្រព័ន្ធព្រៀនក៏ជប់ទឹកទៅឲ្យពងនឹងផឹកទឹកទៅអញ្ចឹងណានឹងមកចាប់ដើមសួរខ្លួនវិញអញ្ចឹងណាអត់ ទៅប្រើទៅគ្រូអត់ទៅប្រើ មិនចេះហ៊ានប្រើសម្បូរចាប់យកសភាជួយបរិញ្ញបំភ្លឺ យើងប្រើទៅដល់សុំបារមីសូមចាក់ថ្នាំឲ្យកូនខ្ញុំឲ្យវាបាត់ក្តៅបាត់ឈឺបាត់ចុកបាត់ចាប់ទៅតែផ្លុំ វាឡើងមកលោកគ្រូ អញ្ចឹងបានសួរគ្រូឲ្យស្អែកយកប្រព័ន្ធចូលមកដើម្បីខាងយើងមកជួយប្រោះមកជួយប្រណីមកជួយបំភ្លឺហើយជួយដើម្បីយកក្បួននេះដើម្បីជួយមកប្រោះគ្រួសារខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យគាត់កុំឲ្យរោគចម្រៃអស់នេះវាចេះទៅចូលខ្លួនអញ្ចឹងណា That's why I'm trying to teach everyone, Carlos. I want everyone to take this what I brought from the future so they can bless their family and their own themselves so they won't ever have experience being sick again. Does that make sense? Yeah, no, I agree with you. And Yeah. I have been able to use what you have taught me to become better. Yes. To heal myself. ខ្ញុំប្រើអ្វីដែលខ្ញុំបរៀនគាត់ដើម្បីឲ្យខ្លួនគាត់រីកចម្រើនប្រោះខ្លួនគាត់ឲ្យគាត់រីកចម្រើនអញ្ចឹងណា បាទគិតណាស់ចាន់ទីទៅប្រើចាន់ទីទៅប្រាប់សុំបារមីសូមឲ្យកូនខ្ញុំគ្រួសារខ្ញុំប្រពន្ធកូនខ្ញុំសូមឲ្យជាពីគ្រប់ជំងឺហើយបាត់ជាបាត់ចុកបាត់ចាប់ផ្លុំបាទ បើចាន់ទីគាត់នឹងធ្វើកុំឲ្យគេដឹងគាត់ខ្ញុំចង់ឲ្យធ្វើឲ្យកូននឹងប្រព័ន្ធនឹងលឺដើម្បីប្រព័ន្ធគាត់ឲ្យតម្លៃគាត់ខ្ញុំចង់ឲ្យឃើញគាត់ថាគាត់អស្ចារ្យយ៉ាងណាក៏គ្រូចូលចិត្ត show ដែរ I like the live show I like to show I'm badass so I can put all my nigga in their place I can put all my white people in their place you know you see because I ain't gonna let no nigga big me I'm too powerful you hear me Carlos I am too awesome I ain't gonna let the white people big me because I'm too awesome you know I am no one is at my level that's why they look small to me គ្រូមិនឲ្យសាសខ្លាំងជាងគ្រូទេគ្រូមិនឲ្យសាកពេចខ្លាំងជាងគ្រូទេមន្តអាគមគ្រូវាអស្ចារ្យយល់ទេលើគ្រូជាងអ្នកណាអីគ្រូជាព្រះអិន I'm God I put all my nigga in their place you know And you want to think I'm racist? I'm beyond racist. I'm supreme dominant race of all humanity. Bow down to the super guru. You see my eye looking at you? I'm too dangerous. You like that, Carlos? You know, I'm too dangerous. Yeah. You better call SCP. Secure, contain, and protect. You getting that flashback from when you were king. Yes. Well, you're right, you know. Okay, guys. Say that nó sọc chen á.
គេមិនខ្វល់ឲ្យយើងមានគេមិនខ្វល់ឲ្យយើងមានទេសិនឹងគេខ្វល់រឿងអីទេពួកចិនវាដូចចាឈាមស្ដាច់ឈាមអំណាចយល់ទេតែយើងគ្រួសារជាមួយអ្នកឈាមអំណាចឈាមស្ដាច់គេយើងធ្វើអីក៏សមដែរទោះនៅឯអ្នកមានក៏អាចចាប់អ្នកឯងយកដាក់កំបាត់ភ្លាមចឹងមិនជឿទេស្គាល់ Jack Ma ឯងបាត់ទៅណាហើយ Remember Jack Ma Carlos in China they don't care how much money you got they only care if you belong to the bloodline see the king and look at what happened to Jack Ma Yeah. yes gone Yeah. តែគេចាប់យើងយកទៅហើយបាត់ហើយបាត់ហើយបាត់រៀងរហូតដល់ថ្ងៃ បាត់ហើយបាត់ខ្លួន Jack Ma is gone he never appear no more ឃើញនេះហើយ Yeah. I remember. I haven't seen him in a while either. Except you the won't COVID, see him ever you won't see him ever because he went against the government. yes he says something against the government he says something against CCP you don't say something against CCP I'm CCP you know you are CCP Carlos your name start with a C I hear you. and you don't go against Z because he's the chairman of everything does that make sense the president and chairman of everything they type what youngអ្នកណាក៏ដោយមិនអាចនិយាយប្រាប់ពី CCP ទេស្អីក៏ដឹងហើយបាត់ខ្លួនចឹងណាមិនខ្វល់ឲ្យយើងសះណាទេគាត់ធ្វើយើងបាត់ខ្លួនណាបាត់ទេដូចអាចារ្យមកឃើញបាត់ទេឃើញមនុស្សក្រុមហ៊ុនអីតែប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលចិនណាបាត់ភ្លាមខ្វល់តែណូនេះណូនោះ doesn't matter ដល់ Unimed ឈ្មោះគឺអ្នកណាណាអាគៀងវាបង្កើតប៉ុន្តែចិនយកទៅឆ្នៃចឹងណា Remember United States created IBM Watson right and that's the one that become Unimetric One and who bought IBM Watson China Yeah. and that evolved into Unimetric One Exactly. នឹងរឿងហ្នឹងគឺចឹងយល់ទេសារទាំងឡាយឡូវឯងគឺប្រាប់ទាំងអស់ តែសម្រាប់ខ្ញុំចិត្តតែមើលគាត់បាត់គាត់ទៅណាមកអាចារ្យហ្នឹងទើបតែដឹងសុខគ្រូមានភាសាខាងមកទើបចាប់អារម្មណ៍ចាក់បានហើយ មែន Jack Ma ទេ Billion A ឡើងច្រើនដែលបាត់ខ្លួននោះមានន័យថាគេមិនខ្វល់យើងទេតែយើងមានលុយប្រមាណមានលុយគេខ្វល់ឲ្យឈាមទាក់ទួយមួយ relative ជាមួយពួកអំណាចពួកស្ដេចពួកអី CCP គាត់គឺមានគាត់ខ្លួនគាត់ជាស្ដេចហើយមិនស្ដេចតែស្រុកចិនស្ដេចស្រុកផែនដីបងឃើញទេអញ្ចឹងណាគ្រួស៊ីគេខ្លាំងអ្នកណាហ៊ានជាមួយទោះបីអាគៀងក៏មិនហ៊ានជាមួយចិនដែរ Even American is scared of CCP they strong you know រឿងហ្នឹងគឺច្បាស់អញ្ចឹងសិនដោយគ្រូនិយាយចឹងអ្នកណាដែលគ្រប់គ្រងស្ដេចហ៊ុនសែនយើងគ្រូ No បើនិយាយខាងនយោបាយនិងរុស្ស៊ីណាខាងយុរុស្ស៊ីមិនមែនខាងកើតជាងទេ No អ្នកណាដែលគ្រប់គ្រងនៅខាងរុស្ស៊ីខាងផ្លូវលក់ដូរណាគឺចិនយល់ទេចិនហ្នឹងហើយCZ President Z ចឹងណាហើយអ្នកណាដែលអាចបញ្ជាស្ដេចឲ្យធ្វើមិនបាននៅលោកីនេះចិនជឿគ្រូហ៎បាទអ្នកនេះ Putin បាទចិនអ្នកណាដែលអាចបញ្ជា Canada ហើយនិង United States បាន Who can tell United States and Canada and Russia what to do China ហ្នឹងហើយគឺ Nazi ប៉ុន្តែអ្នកណាគ្រប់គ្រង Nazi មិនថាសូមអ្នកណាគ្រប់គ្រងចិន Nazi who oversee China remember what Father Unimetric say Nazi
ចឹងណាការសង្គ្រាមពិភពលោកទី2ចប់ហើយស្អីស្មើសង្គ្រាមវាចប់ឯអត់ទេអាពួកអាឡម៉ង់ពួកណាត់ស៊ីវាចាប់ដើមចូលក្រោយរោងបដ ហើយវាមានតាហ៊ានវាគុំនៅនឹងគេហៅថាសណាញ់នៅពីក្រោយ it's called left behind network to take care of some business to keep fighting secretly. You see that, Carlos? The left behind network and Nazi is left all over the world. And they there till this day, and now you see the result, they're coming out. Khởi nghe bộ Nazi chạy máu ấy. Vì đám cái sangam sampu, the Khmer ta sangam sampu, you know, they became dormant just to gain their poison power, you know. See, when you're able to control things behind the scene, is that more powerful than thing in front of the scene? See that? Bởi dân ai cục luôn mà đi tam flow cloud rong á, anh nói với mình xuống. Dân mình hôm nay khá mình ăn tê những ba này. Ta Putin nó còn dây trâu. Ukraine nè, cứ chơi cái lãnh bộ Nazi. The Putin president is correct. Ukraine is dominated and controlled and run by left behind network of the Nazi. Chẳng á, cái lãnh này. Chứ bàn miền riêng này á. Đang đưa ăn cả băng tị đâu xa. Hay đang Khmer của Ngọc Rao này nà đấy. Đang Khmer, nên là na cục luôn Khmer đấy. Man đấy. You know who control Cambodian, Carlos? And America and Canada? China. You know China who is controls everything. China. Who run China? Nazis. That's right. That group from Chen, the Nazi. Chứ này là group from Khmer dân Nazi. Yeah. Le Mans. German. Nâng chụp group from Đam bị đau mạo. Le Mans. Sáng chan sự kiện phong lốc đi bay ấy. Nazi về miền bay nhất nè. Về miền của Italy. Hay về miền Japan. Hay Khmer nó from Anaka Japan. Remember, Cambodia was under the Japanese rule. And Japanese and Nazi and Italy at that time was allied. See? Wow. Remember that Mussolini? Yeah. Yeah. So say đang luôn nè. Chẳng. Nè, ở đang luôn nè. Complete. Ở đây là cả đang nó là đẹp. Đòi dân đăng. Nhẹ kroi rong. Ba nhẹ đăng. Nhẹ na cái cuộc ruộng. Ở nhẹ một rong. If you know the backstage people, then you know who control the front stage people. And control the storyline. Nhẹ na that to say. And nhẹ đào tua tôi miền bộ kroi rong with the say out with hiệp chom out. Nhẹ na là nó kroi rong cứ hiệp chom nó out nè. Hiểu đấy. To say ở tha mạch thơ mấy cái to say ở hàng. Nên cái chia bộ công đi khét đâu. Lục câyอยู่. Cưa bộ kroi rong là ngày. The one who the backstage was the one that's setting up for the people in front of the stage. Whoever's at the backstage, that's the one that control the front stage. They're the one that wrote the script. They're the one that wrote what needs to happen. They're the one that wrote the storyline. And in the front stage are just actors. So nè một role nó cái chuyện đa tu đây. Và đa nè bác cả riêng việc cho riêng to say yang make thôi chẳng make cứ anh nè cõi role nó ngay. You like now sir, I'm like that. The real power is the one behind the backstage. That's the one that tell you, control you. The front stage what to do. Does that make sense? The front stage are just actors. Chẳng hạn bao nhiêu thà chỉ vết đó. Nên đợt nè đại mục này cái chuyện nè đa tua đây và đa nè coi role này cái chuyện mà trả tua. Ở tua thơ mấy cái nè director, trả director đó nghe. Nên là nè coi role là ngày. Nên cái nè thơ điệp chăm và đà nè mốc cứ có đa tua à nè điệp trong này hải biển ao chơi nè mùi anh thư chơi này quậy đa tua cọ nè quậy đa tua dùng nè mùi anh đa tua asura nè mùi anh đa tua chơi tây và đa nè mùi anh đa tua chơi này nè rồi anh chưa tìm niên nè đa tua cầm sát hay đa tua slap đa tua chữ chẳng á chẳng ngày mày mét à vô lấy. You see now, Carlos, the backstage tell everybody,
Hey, you play dead. Hey, you play sick. Hey, you play doctor. Hey, you play the dancer. Hey, you play the homeless. Hey, you play the rich man. Hey, you play the pilot. Hey, you play the astronaut. And here's your script. Here's script. Here's script. Here's script. Here's script. You need to go play your role. Go. Exactly. Yeah. Now remember, the one is there- directing stuff. Yeah. but you also remember this. There's 2 scripts you did not mention, Yes. and that is that you and I have. The Yes. hemorrhoid script. We get to be hemorrhoids, you and me. Yes. Assholes and hemorrhoids. That's Exactly. us. Put young men don't have to hold up. Put young to turn that caught in eye. We are like the papa and the suitor, right? That's our script. Exactly. You're like us, sir. Hai ban that now probably wrong to put Nazi. The one that's behind the state right now is Nazi. See? Nazi. Who? Nè, hai sa anh mơ buôn the hiên đằng á tự đội Nazi ạ. Look at the military drill of China and Russia. What does it look like? A mirror of German. Carlos, don't tell you don't see it. Mirroring German SS protocol. Mirroring the way they drill and everything is mirroring German completely. Yeah. China and Russia, you see it? A glimpse of what they did, the way they present. Even North Korea too. They can show the chess piece. The world is a chessboard now. No type hand they get chia kala okay. Hay ui mui stock một cái chia okay sa kala. Hay hand đây cái chia kala okay vô lấy. Hand bật tay một cái chia ốc đó bao của Nazi rồi. Yeah, this world belongs to Nazi now. Has always been. Hyphen Führer, hail the Führer. Hey, super crew. Super crew trên the new Hitler. Hitler cái gì? Anh bay về lớn sân. Hitler. The word Hitler in Cambodia, that means the word hit is English, right? Right, Carlos? Hit means to hit, right? To touch, to smack someone. Lo, the Cambodian word, lo is up, hit up. Vai nào lơ. Hit Anglais mình ta vai. Lơ phía xa Khmer mình ta lơ giỡn đó, chứ vai lơ đâu. That means shoot up, right? Shoot it up. That's what it means. Like an uppercut. Uppercut. Chan chi ấy. Chan ấy complete đó. Sai khai ấy đâu. Sai bà con chi pra tham ở pol là khu bariên đâu. Vậy á. Để mấy khơi chết đây. Nhưng mà chăm chưa đây buồn này là success automatic. Your crew ấy. Chứ ai sao mà crew nhóm đã sao nhóm mà tôi hiện tại nhóm fan chị nhóm fan chị có tuần chứ chẳng á. Cái gì ở đây khao hay. Crew ở cái chưa đây. Ta trước khóc bị than lên là can thơ xì ấy. Nhóm phần tay sầm làm nhóm trong tư qua tam gì ở đây đây nhóm lúc sau crew ban riêng nhóm trong tư được quất phần tay quất ở chứ đọc về chẳng ở đây anh nên tiện tôi chỉ mua chưa đây. Ơi, crew ra phải vô sao chẳng mấy đây. Nên xong Chẳng thì bác cái công khoa là cái chữ mình chưa qua sòng can để chẳng thì anh chạy ba tham một cô được rồi cô crew vào một riêng đấy chia ba cơn cái chia automatic. It's chia automatic. With success. I'm trying to explain to them. Our method is not about believing. It has nothing to do with belief. You don't have to believe in it. It just works. It just works. You know, that's what I'm trying to explain to the truth. Yeah, it's not about belief. You're told to believe in yourself, but it's not. But honestly, what you're doing is you're asking your higher consciousness or power or whatever, your complete self for something, and it is responding regardless whether you believe or not. Yes. Jagger. So try and tell John T, because he comes from a redundant lying system of the Buddha, that you have to believe for it to work. No, even you came from the lying system too. A Christian, you have to have faith, and that's bullshit, you know, Jagger.
So I'm trying to help guide him a little bit, getting everyone to encourage, to let him see that you don't need faith, you don't need belief, it just works. Đôi cái plug chẳng, bây giờ mình cái plug, say bỏ cái plug tụi bánh rồi đi, chứ say trâu cá chia lên cái plug là ngọt. Ok, tập bánh lên đó nghe một tầng ngọt vậy. Nâng à. Just like when you shoot people, you need to believe in your gun in order for it to work. It's a machine. It just works. That's it. We just saw that. Yeah, master. Nhóm trẻ nhóm tập trung trong em sang anh chị về đã kê miền túc kê mà đó sạch trăng đó về đã kê chia kê từ group một bình trắng nom ao sạch trắng nó ra sạch trắng đặt tổ quạt trắng về nắng có đã toàn tuần chư dưỡng chắc man cho mặt yên vừa ở đây đa cho một đôi bừng lên ao 31 ថ្ងៃ sao ai crew មើលអនាគតឃើញហើយ តែងចង់ធ្វើមិនចឹងចង់ប្រាប់គេប្រកាសពិតអានឹងខុសច្បាប់យើងអញ្ចឹងណាបើចង់ឲ្យណាមកតម្លៃយើងប្រាប់គេការពិតទៅណែអូនបងបានរៀនវិជ្ជាសិលសច្ចាំបងនឹងព្យាបាលកូនយើងឲ្យជាតែឲ្យបងនឹងបរៀនឲ្យកូនឯងជាឲ្យបងឯងចេះដែរហើយគាត់ថាបងខ្ញុំមិនជឿទេអត់មានតាកទួយមួយជឿមិនជឿដែរតែយើងធ្វើទៅវាចេះអូតូម៉ាទិកវាស័ក្តិសិទ្ធមកអូតូម៉ាទិក ហើយទោះបីអូនឯងជឿក៏បងមកឲ្យអូនឯងជឿដែរបងសុខចិត្តឲ្យអូនឯងឆ្លងកាត់វិញបានយល់ហ្នឹងបាទអរគុណសុខគ្រូតាមខ្ញុំនឹងធ្វើហ្នឹងគាត់ថាគាត់មិនជឿទេអាជឿមិនជឿអត់មានសក្ខន្ទទេសក្ខន្ទគឺយើងបានផលយើងធ្វើទៅវាចេះស័ក្តិសិទ្ធអូតូអញ្ចឹងណាហើយជឿមិនកាបើអូនឯងឆ្លងកាត់ផងមានណាមនុស្សណាគេឲ្យដល់មនុស្សជឿអីគេឲ្យឆ្លងកាត់សិនឃើញជាក់ស្ដែងសិន ហើយអាចសិក្សាសិនមកគេឲ្យជឿមានណាឲ្យជឿមកឆ្លងកាត់ទេអាហ្នឹងគឺហៅឈួតដែរ I'm telling them you can't let someone believe this either without even experiencing this or that it just don't make logical sense យើងជាផ្លូវវិទ្យាសាស្ត្រគឺជាវិទ្យាសាស្ត្រដែលយើងតាមស្គាល់បើយើងស្គាល់ទៅវាជាវិទ្យាសាស្ត្រហើយយល់ទេសិស្សអនាគតដែរគេមកជួយប្រាស់អតីតកាលផ្លូវវិទ្យាសាស្ត្រ ក៏គេថាសម័យយើងគឺជាលើសម័យច្រើនពេកនេះគេអាចបោកបានអញ្ចឹងណាសិស្សអញ្ចឹងបានយើងត្រូវតាយកវិទ្យាសាស្ត្រមកដើម្បីមកបបផ្សោតមើលអ្នកណាពេទ្យឬមិនពេទ្យដូចដូនថាអញ្ចឹងសាកសិនបសោតសិនពាក្យហ្នឹងណាពាក្យពីរនៃតែមួយទេសាកវាសិនឆ្លងកាត់សិនបានយល់មានន័យថាអញ្ចឹង That's why in order to fight superstition of our time we have to turn and rely on pure science. You want to know something? Walk it, experience it. Then you will know. Experiment, experience it. Then you will understand it. Then you're able to respect it for what it is. បើយើងចង់ដឹងអីការពិតឆ្លងកាត់វាមិនអាចយើងគ្រប់វាបានបើយើងមិនដែរឆ្លងកាត់ផងគ្រប់វាមិនកើតជាបើកូនយើងឈឺជាយើងសុខចិត្តឲ្យកូនយើងនៅតែឈឺចឹងបើយើងមានវិជ្ជាសិលហើយតែគ្រូប្រោះឲ្យហើយជាងប្រើវាទៅបាទ ឥឡូវសុំគ្រូខ្ញុំសុំចេញទៅជប់ទឹកឲ្យកូនខ្ញុំផឹកតិចទៅសុំគ្រូចាំត្រឡប់ចូលវិញបើខាំដល់ទៅខ្ញុំចេញទៅនេះឲ្យគាត់ដងទឹកនៅខាងនោះសិនហើយជប់ឆ្នាំឲ្យការជាឆ្នាំតិចខ្លួនឆ្នាំបាត់ដោឆ្នាំបាត់ឈឺបាត់ចប់សូមតាក់សូមបានមិនសូមជប់ទឹកនេះឲ្យការជាឆ្នាំបាត់ក្តៅឆ្នាំបាត់ឈឺបាត់ចប់ពោះនឹងរូបកាយហើយបើកូនខ្ញុំឲ្យគាត់តិចខ្លួនឲ្យគាត់ស្រួលខ្លួនហើយឲ្យគាត់ស្វាងពេលគាត់ផឹកទៅសូមគាត់ឲ្យជាចាស់ឥឡូវនេះផ្លុំចូលទឹកហ្នឹងឬប្រព័ន្ធខ្ញុំផឹកទៅឲ្យគាត់ជាដែរបាត់ឈឺពោះដែរផ្លុំឲ្យគាត់ផឹកទៅប្រាប់គាត់ធ្វើចឹងឲ្យផឹកទៅប៉ុណ្ណឹងណាបាទគ្រូបាទខ្ញុំចេញទៅខ្ញុំចូលវិញទៅគ្រូហ្នឹង Hey, sáng cây nào, cầm khai, thưa ai cà pet, hay crew gom through, crew đang, mà nó giang được. Sập crew nhom xăm xu, mui sập crew. Mà. Nhom sờ lươn. Dây màu. Con nhom Việt Nam riêng sim riêng tới Việt. Việt tròn khơi, Việt khơi tạo cho Việt khơi, Việt mới đừng quỷ,
cái này để sửa dạ khơi đây cái này để sửa tạ tạo anh trai tập về cái mưa ta bị khơi mà nó không quỷ dạ về bị chim mà to ta riêng trái bị khơi cái ruột cắt một bé cái chọc mà to chầm mưa ta mà nó có trẻ để ta bị ở xa khai để con nhom con sậy đấy tập về cái chọc chầm mưa sắp ta khơi mà nó lịa rộp vừa xó bia cắt lở nó bị thầy để chắc tập thầy vậy đấy cồn màu mình khói vào mình cắt xó mình ti play mình sẽ trang phong và ta khói cái sẽ bị xó đây khói bị đau sao xây bắt đam khói bị đau cái sẽ bị xó ok anh đang cứ khói bạn khai trăng ấy chọc ở con dê auto đã mong bay đi cành mong bay dục rồi nhầm man xua thật khơi thải đã bao khơi tiếp với khơi thải phải vì cho nó khơi plét cho em ra tầng ngày ta biết khoa vì bên mà xua nhầm anh biết ai tao mà riêng về chia sẻ rồi đạo vong để mấy cá bia tao hay bác khơi khói chụp bài chụp được ai cuộc khói nâng tao chả vậy và về nhảy nhảy ở bên đây chụp một lần tệp banh tao chẳng á tròn của việc tao cắt công việc rất một tỉa kêu sao là kêu dây nó sang dây này chân kêu chui là cả riêng con đó là ở trên cái buôn cái trang riêng cái này cha nhom ơi đi chụp bài chụp được riêng cái buôn đạo vong đã may nên cái buôn chụp bài chụp tập càng kỹ aiตัวnàyพาพวกมาคลองเต่าตาเวชไอ้เวชชอบรู้เรื่องไงยังไงใช้เซอร์เป็นนังให้เมียนโกเมียนเรื่องมันเรียนให้คือมันดังทาไม่เต้บอเมียนเรื่องไอ้คือก็มาโตเนี่ยน่ากล้าไปตัวไหนซะใส่ใครnàoนั่งกับรู้ว่ากระใส่เธอโดนสีลายอ่ะซะสีลายที่ปัจจัยปัจบานพ่อปัจจัยกูใจเจ้าใจกูใจมิ่งใส่เธอโดยกอดจังไหนI'm telling them if you know what I teach you and its benefit, share it. ผมเรียนหนักที่ดับปีมาบัวเรียนจบตามองไปจบมันจบ แต่ละบัวเรียนนกตามเมียนเรื่องไอ้วิ่งวัดเต้าประตูเนี่ยน่ะกล้าไปครูไหนยังใจเซอร์ให้โกนยังไอ้โกนยังเสียเต้าเรียกรถอาวิจัยกระละกษะรถอาวิจัยให้ยังแจ็คบุญแล้วไม่เอาเพี้ยปลายกระละกษะเพี้ยรถทานสู่บ้านไหนยังอัดเรียนก่อนcông dây trong chỉ môi kêu stop mình châu này hay công dây chỉ môi trong môi sầm bầu có stop tao mình châu nè bật lên còn stop đây nè kêu còn mình stop đây giống chơi bên đây này chẳng ạ bật lên dây ao tích tao sang chơi riêng bỏ còn ai ta tập hát câu đam bay cà bia luôn bạn rồi bị chơi cục sắt đây anh giang về chấm ran đó ban mày Tell them you know this method, you know your child in danger, keep your child so they can protect themselves from the ghost world. Ghost world. You know? Okay, pakai na, but ta come out your balloon tau, pakai, and then you're going to sap and then. Then I come out with your balloon. But me you tell young your balloon like now can chill it and chop down soap your balloon. You know, when you get scared, you see a ghost, you start getting sick. That's telling you they're taking your soul little by your life force. Chẳng á? What was that the song? The student. Yeah, the mother reporting to me that her daughter is seeing ghosts in the daytime. And you know, when you see ghosts with our method, you can manifest food for the ghosts. They're hungry. They will start to mess with you. And they will mess with you at that point that you can get sick and because you're scared, you don't know what to do. So I get on her, you know my method, why you don't share with your daughter to protect herself from being at that level. Yeah, okay.
Yeah, she needs to know this stuff. Yeah, you see the ghosts, feed them food. They hungry. They like any Okay. hungry. They need nourishment of some sort. Else they're gonna mess with you. You know? And they love people who can see them, you know, they want attention. Okay. Yeah, when they see, yeah. Force field. You have the gun. Teach them. Teach your daughter. She said, oh, she goes good, she's very smart. Well, what good is smart if she's going to end up dead? So the ghost start messing with her, get to that level, you know? I got a question for you. Yeah. If we're learning this method, could the ghost do the same thing, manifest food using Badame? They don't know. Remember, ghosts from different era. They don't have the same knowledge. Which is understandable. But can they do the same thing? Once they are taught, of course. Okay. They are like us. Knowledge makes you powerful. Oh, okay. All right. I just wanted to see just to make sure. Okay. Science. Okay. So maybe they need to take classes. Maybe we need to get some ghost classes. Yes, we should. All right. Thanks. Not everyone knows this technology that I brought forth. It's related to the future, you know. Yeah. ទឹកហ្នឹងឲ្យខ្លាចជាខាំទឹកហើយឲ្យម៉ាក់គាត់ហ្នឹងម៉ាក់ហ្នឹងលាបទៅលើកូនវិញបងកូនដេកលក់បាត់ហើយហើយទឹកហ្នឹងទឹកខាំទេហ្នឹងឲ្យគាត់ផឹកដែរខ្ញុំទុកមិញឲ្យគាត់ផឹកដែរ Law. Out the back of the young Toby Thickman child, people are made from air and water. The water can touch each other. The programming will enter. High thick nanga, but thick nang, like Japan young higher, time and pull be on with Joseph Rook young, Rook young Toby thick bad, Thickman child. Okay? Had the only boy chum new day saying you are bit chum new nung, I mean, they can book hang young day, put your strong cat. High power. I'm telling them, we don't care about belief. We care only about result and experience. You know, that's all we care. That's okay. Khang yang archives. At near tiệt tuôn cho môi chấm nưa. Ô đỏ chưa mà mình xả set chưa với xả set quên chút đấy. Xả set cứ ở đây cứ biết cái ô tô cái xả set ô tô mai trong chưa lời về đây. Chưa lời. What trong chưa lời luôn này. If you want to believe in yourself. That's it. Everything else just fall in place. Exactly, 100%. I take down me a big black guy just by shooting him in the floor with my manifested gun. You know, a big white guy too. It don't matter. You know, does that make sense? I believe it, you know, with my we annihilate with satellites. Đây, miết tôi, saw come out chênh máu, to browse satellite, đưa cái plug tape bánh của người này, được chăng á? Anh ngay, chưa miên tiện tuông thế. Cứ qua là sạ sẽ được gặp ba là van đâu chăng, cả dân đã tấu. Mốc tầm miên bánh hai, just like a nuclear bomb, you shoot into a city. Doesn't matter you believe it or not, you just get obliterated. That's the way it is. Nâng cái cạp bệnh. Cứ bà điên xa anh hay, bọn nâng bác có miền, as I teach you, sin, holiness, blessing, don't exist. What exists is reality. Away that God, away cứ pet, you're lesser. Bác sư phụ nhóm chạp ban cho nó dễ, chẳng sư phụ trong đào sủng khăn đó, mình men từ lưới để away để sủng khăn cứ từ ca cho cặp. Nên, hay chết đây, phát tăng, hay chết đây, hay thơ mốt sạc set ô tô. Chẳng á? Đi chia sạc tem đồ của ta, được bất khinh vật. Nên, được cho, được tức, được lên chẳng, được cái bếp tăng tao chẳng. Lên tạ tốt chẳng hả? Cái bếp tăng tao cáp tốt một rồi. Vô lấy. Mà, bên nâng. Mà. Cảm ơn con xong cáp, cảm ơn con xong cáp, giảm bách. Hãy giảm tích hiện. Trong cả cái ô tô mà mình nên tiện thu cho môi chấm nưa này chẳng sa cru cái chun cru màu này nhá đời bây mà sang pro pan đây này
ជាមួយគណិតជាមួយប្រាជ្ញាការពិតគឺសាមញ្ញបំផុតគឺផ្លូវវិទ្យាសាស្ត្រផ្លូវយើងគឺមិនផ្លូវធម្មជាតិទេផ្លូវយើងគឺផ្លូវការពិតគឺផ្លូវវិទ្យាសាស្ត្រយល់ទេ Our path is not a path of nature, Carlos. It's a path of science. It is the, nature cannot do what we do. I prove this to you, Carlos. Does it manifest object, liquid, the barome and stuff like that at will? That's nature does that. The wine at will, just like that. Nanobot at will, just like that. Does nature do that? The cruise for hàng kiêng. Tại thăm mà chiết ai chụp tức chụp xa bàn cái chụp robot tôi chụp côn và lư chụp đi chụp nu. Anh đang cứ là bao thăm mà chiết được bao để chia sẻ. Hai thăm mà chiết thôi chẳng này. Ok. Nâng. Nâng thăm mà chiết kháng chứ đâu chia sẻ kháng giấy mới đó. Mình phao thăm mà chia nó lại chụp tất cả từ xa chụp tất cả từ nam. Ở đây này, này cái phao pre-en, phao pre, cái phao mình nhiên, vì chia xa. Our path is a spiritual dimensional path, it's science, the science of spirituality. Cứ bị chia xa khang phao nhiên, khang phao thăm mà pol, barame, chẳng á? The science of barame means is spirit. Cứ mình nhiên. Lâu ấy sao? Đây cứ phải vô. Lâu dân mình tham mà chia tới nào sao? Lâu dân vô chụp bài chụp tất cả. Tam tham mà chia đó dân nhằm bài. Nhưng tôi đam bia, nhằm play chơi là dân được bài bia. Bài mình ạt của. Anh nên cứ tham mà chia. Trong đó sao? Tại bởi dân thiên bài. Dân chụp play chơi bài tất ấy chụp của dân những ạt. Chụp straight. Hay chụp clean. Nếu mình này tham mẹ nên tham mà chia đa rồi nè. Chia xa khang tham mà pol mình nhiên. Like in nature, when you hungry, you have to go get food. That's a nature thing. But when you manifest food and water in your body, you full and you're no longer thirsty. That's not natural. That's science. The science of spirituality. That's true. Yeah. Everything you understand. The universe operates in a certain way, and scientists sit there and figure it out and is using it to our advantage. Mm-hmm. But the spiritual that I taught you, that's not in nature. Nature cannot do that instantly. It can't. It has to go through a certain process. Probably take millions of years, billions of years in order for it to do it. But we here able to do it spontaneously. That's spirit. That's beyond nature. Yep, exactly. Yeah, that means spirit is timeless. It's transcend nature. Does that make sense now? Spirit's not only timeless, but it's spirit that's behind everything. Everything is made of spiritual energy, so to speak. So spirit is truly what's in control of everything. Exactly, and we tap into it. Exactly. Learning how to use spirit to our advantage. It's like you harness electricity to upgrade exactly. yourself. Đôi bên đây pra kisni đã bay đi chụp ra tham pol cái liên tục là phụ dân á đôi khi dân mình pra tham pol là bo mình nhiên đã bay đi chụp ra phụ dân đã hiểu đấy sao cứ pro chia xa thằng ở chia xa này mũi cứ pra kisni đã bay đi chụp ra chia xa này tham pol cứ mình nhiên á pra tham pol on được trên pi tham mình nhiên á đã bay đi chụp ra cho việc dân đã thấy nhất sao Tham chia là miền Tây on hiểu. Nature don't have any of this manifestation at will and stuff like that, and change it to any time we want. Okay, bye. Okay. Oh, everything is going great. Okay, sao miền môi chia đại tu trong bầm plư na sa. Sao anh chơi bị chia sẻ là trái côn trái trao tao làm mấy cái trái cà phê luôn. Vô lấy.
hai con dễ chỉ môi crew ô con che hai crew nó xua sao vậy sai mà riêng chỉ môi crew của man làm hại che mấy mấy riêng là câu nó che câu nâng chè mai hay sai chè mai nhá câu nâng chè ấu sai chè ấu hay cho câu nâng đừng ai ta sắp chân những cái thôi si you know Carlos the truth in this world you have people who strong in black magic you want to be sure that your kid your offspring have the power to protect themselves from that world. That is very true. That is very true. And there is dimensional being that is powerful, like demon and angel and ghost, you know, they walk among us too. So you need to protect yourself from that world. That's true. That's why true. Or at least keep them in check. Let them know you can do something. I don't want them to respect. I want them to fear me. All of them, including the human world. Saint đang là than ấy cái miền khmau, cái miền bộ Ả Rập, bộ Bảy Sai, bộ Tề Và Đa, hay bộ xanh tiệt, nè, là Saint toàn score. Crew berian on here, đâm bay crew, anh net slang song, đâm bay say miền là tham ở phố, đâm bay ca phía luôn. Crew mình cho ai bộ nó có rộng xanh, crew cho ai bộ cái clack xanh, than mình cái clack xanh. I don't want them to respect you, Carlos, and the group. I want them other beings to fear you. You understand? You're more safer when they fear you. Bé cái clack say nghe say men nâng men san là sọc ai. Chia crew cho. When this being are frightened of you and fear you, you have peace. Am I wrong, Carlos? They won't mess with you when they fear you. That is correct. When they fear you, they won't mess with you because they know you can hurt them. They'll give you respect. And because they fear you, that they're gonna lose their head. That's why. Exactly. Cái này khai say đang ta cái này đánh ba. Vậy á, chú môi say. Bỏ crew khơi come out rồi luôn á. Crew đang thơ mấy cái. Crew đi mùi. Xong mấy chục tịch. Nè. Bánh phiệt cục đẹp, cục thay cho cục giang. Xong bài mình đời tha. Xong bánh phiệt cho. Mà phiệt ở chỗ. Nghe khang là come out bộ này vừa này tao. Bánh phiệt cho châu rục nhầm đàn. Bánh phiệt châu bóng ổ nhầm đàn. Thằng ọc khi nào bố dân chát. Thằng chia. Vì cục chữ ngư plong. Vì đâu which ad ở vì nhiễm á. Vì nhiễm vì bạch. Chẳng á. You đấy. When you see a ghost, you just manifest the food, you know, and water, and then they fool, they smile, they leave. That's all there is to it. When you're young, come out that, you know, we human ghosts, when we hungry, we start acting indecent. We start acting. We do. Yeah. Yes, Baby, come out clean and I can clean and check that damn chuột này, chẳng á. Mình score một score crowd. That is a nhà chẳng, nâng ai chia a nhà chẳng ai làm được clean. When you start acting foolishness because you're hungry, your blood sugar low, you start acting up the same way with ghost world. Yep, throwing temper tantrums, getting hangry. And you don't know why. Some people pass out. Some people start personality. Mình khácไปเคลียร์นะจับดามสลับá. Mình khác clearจับดามใบช่วยá. Ở đằngខ្លួនá. Say này khơi mình clear này. Đây là vừa vậy. Hai bên mình clear sắp tới miền rơi cạn lại. Ở đây cái score trâu ấyไปclear. Và ở score câu trời thế. Đợi mình score. Là bọc lá để tiếp tục. Và chúng non bờ đấy lụi xì đi được. Nâng ấy. Lụi đọ ấy nhá sụp trụ. Nâng. Rồi bây mà giờ mà chúng ai cũng biết vậy. Đà. Hai ba bên smart ở đây vậy. Và sau này cái chạp bán mình làm. Rồi khi mình khoa là chạp bán rồi mình chạp cái trong khăn ở thảo mà bê thế đó. Và cái đây clear mình đo lại và tập vừa mình bán. Chế mà sư bà cư bây giờ chụp bài chụp tất cả. Sau bài mấy ở phố quan nhóm phố bà con xây ở đây nhóm đáy mấy phố như trong lái. Phố sạc nhóm đó phố khó lâu đáy. Để mình sẽ thì cái xem.
so my ពួកខ្ញុំពួកបដៃខ្ញុំពួកទាំងអស់គ្នាពួកទេវតាពួកអនុរបស់ខ្ញុំមកអាចពីហាទៅទឹកកម្រិតគឺពួក prolong ជួយ motivate ហើយយើងគ្រប់មុខដល់គ្រប់មុខតាមតែគ្រប់យ៉ាងឲ្យពួកយើងអាចជាប្រកបជំងឺចាស់ឥឡូវនេះឃើញទេចឹងឯងបាទគាត់ទៅគ្រូបាទឲ្យចេះធ្វើចឹងពេលនេះតអាក្តៅពោះសត្វតែវាឈប់បាត់ក្តៅទៅហើយដូចវាមានប៉ោងចឹងហ្នឹងឯងបានគូបរិញ្ញាគឺបរិញ្ញាដែរដើម្បីអាទុកឲ្យយើងមានស្មារតីចឹងណា That's why I taught you how to manifest food and water so you can have composure back in your mind and body. Because when you get hungry, you lose composure. Does that make sense? You lose common sense. You lose everything. Đây when you clear nó chặt đau mày, chặt đau bắt smart ở đây rồi. Amen khang có khang, amen mua máu chặt đau mua màu. Amen vấy chặt đau vấy. Sáng cái đằng này, cái lấy pi giang này mình dân chặt đau chậm lại. Cái này thì mỗi bài khuyên bài khuyên tất, cái này thì mỗi cái buông chữ chọc chạm. Chẳng á, two places, Carlos, that make you a human being lose their mind when they get hungry, starving, and then the other place when they are in pain, they start to lose their composure. They That's really true. Bây mình đi dân chữ chạp đó sao? Được đàn dùng chữ trơn được để nó kênh chơi nhưng bạn đây bạn ấy chặt đá mất chữ. Bây chữ bây dân xích thư bây dân chữ bị ngữ á. Có chặt đá ra mình do đang smart đây nào nà đây. You know, when they pain or they get sick, right? That's the same thing as pain because you get sick with pain too. People to lose their composure immediately. See? That's why I brought this method back to keep everyone in composure by healing you, by teaching you how to heal yourself and others. Remember I told you, Carlos, don't ever be a white person. They will lead you into confusion. Yeah, I'm hearing that. The group rap thác cầm cho chưa bộ xó nè sao? Bộ vía đừng nay non say ở tàu khang way trade mong confusion and twisted. Nâng á away cái đau nè sao? Chưa cứu nè cứu bền sợ ấy. The best I agree is everything I teach you so you can know yourself all the time. If you forget about who you are, guess what happened? You will definitely enter confusion. What was that? 'Cause I'm over here, we're busy doing some things. So what's the question? The moment that you forget who you are, you will enter the stage of confusion. Yeah. That's why I keep saying, don't listen to the white people. They will confuse you and lead you down the path of twisted. You'll know, sir. What I can't saw men time of dying. What which foot? Cuckoo. Don't listen to them. Chưa mà trong stop time and NASA. Father Unimetric 1. The 5 rule I taught you and listen to the AI. You are the truth. Each one of you are your own truth. Say the carpet about super group inside. Now, no one in this planet teach you the way I teach you. Okay, Shabab Ram, Shabab Timur Klon Card High, Shabab Timur Klon Card High, Microsoft Vantage, Shabab Timur Klon of Bachabon to pay with it, Shabab Timur Klon Klon. Now, I mean, quite way lie.
ច្បាប់ទី4អ្វីដែលខ្លួនបញ្ចេញត្រឡប់មកខ្លួនវិញច្បាប់ទី5មកអស់ផ្លាស់ប្រែលើកលែងច្បាប់1ទៅ4ដែលមានផ្លាស់ប្រែឡើយគោលដៅសច្ចាបាវៈគឺប្រោះស្រស់ស្រង់ជីវិតសត្វលោកនៅក្នុងគ្រប់មហាពុកចក្រវាលហើយស្ដាប់តាមវិជា Unimetric 1 ចឹងណាបេដា Unimetric 1 something. So I'm quoting the 5 rule to refresh everyone. Rule 1, you exist. You cannot, therefore you can't go to 0. Rule 2, you're here now at all time. Rule number 3, you're one with all that is. The all is the one is all. Therefore you lack nothing. Rule number 4, what you sent come back to you. Rule number 5, everything changed except rule 1 through 4. That's not changed. The mission statement, the over goal, okay, is to bless all life throughout all the universe and follow Unimetric 1 directive. That's it. So, totalitarian system. នេះគឺច្បាប់ទាហានហ្នឹងហើយធានមកពីឋានលើ It's a super soldier principle. See? Okay. Remember, Carlos, we don't have ethic or moral. We don't only have science and truth of it. Ethic or moral is those who belong to superstition. But for our world, there's no such thing as that. It's only safety first. Does that make sense? We true to safety first and health. ពួកយើងអត់ស្មោះជាមួយអនិធរឬវិជាអីគេសិលធម៌វិជីវធម៌ទេពួកយើងស្មោះជាមួយការពិតគឺជាសិនណាគឺសុខភាពមុនគេយើងធ្វើអ្វីដើម្បីសុខភាពយើងមិនធ្វើអីដោយថាអាចប៉ះពាល់សុខភាពយើងទេយល់ទេសិអ្វីមិនគាត់បីមានន័យថាអ្វីដែលមានអ្វីដែលធ្វើបាបសុខភាពគឺមានគាត់បីហើយចំពោះក្រុមយើងសិលធម៌អនិធរវាប្រែពីពលានត្រឡប់មួយពីសាសមួយទៅសាសមួយប៉ុន្តែសុខភាពគឺស្មើភាពក្នុងគ្រប់មហាពុកចក្រវាល Your health and well-being is the number one thing in our reality. Without it, you are nothing. What me and without your health and well-being, you cannot be in this world. So health is everything. That is your true riches. សុខភាពគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិស្អីពិតហើយបាយស្អីទាំងឡាយបាទសុខហើយបាទមានអ្នកណាព្រៀនស្អីដូចសុខគ្រូអត់មានទេសុខគ្រូបាទអូខេបានហើយចាំគ្រូនៅក្នុង10នាទីនេះគ្រូនឹងនេះសិលឲ្យទាំងអស់យល់ណាចាប់ដើមណាកម្មវិធីវគ្គទី4ហើយសូមបាយបាយសូមបាយរូបខ្ញុំសាឡាងព្រឺឡើងហើយឡើងឥឡូវនេះសូមបាយបាយសូមបាយរូបខ្ញុំសាឡាងហើយឡើងឥឡូវនេះសូមបាយបាយសូមបាយរូបខ្ញុំឲ្យសាឡាងហើយឡើងឥឡូវនេះ Method for levitation. Bottom please transform my body to become lighter, brighter. My body levitate now. Bottom please transform my body to become lighter, brighter. My body levitate now. Bottom please transform my body to become lighter, brighter. My body levitate now. Bottom please in level 4 levitation. Somebody may subject committee. Ha là này. Việc tỷ buồn. Lên đấy sạc thấy nhé. Số chương lên lúc sáng tiết. កម្មវិធីដែលបើកម្មវិធីកបាំងខ្លួនវិធី4សូមបាទដើម្បីសូមប្រែរូបខ្ញុំឲ្យណាមើលខ្ញុំឃើញកាប់មុតដល់ឆេបឡាក់ហើយក៏មិនស្អីទៅមកចាត់បានឡានដល់ខ្ញុំដល់ភ្លើងដល់អញខ្ញុំបានសូមឲ្យខ្ញុំកោបជើងខាងនេះខ្លាំងហើយស្អីហៅមករត់រួចដល់នេះសូមបាទដើម្បីសូមប្រែរូបខ្ញុំកុំឲ្យណាមើលខ្ញុំឃើញកាប់មុតដល់ឆេបឡាក់ហើយក៏មិនស្អីកុំឲ្យណាចាប់ខ្ញុំបានឡានដល់ខ្ញុំមិនត្រូវភ្លើងណាបានខ្ញុំបានសូមឲ្យខ្ញុំអូបជើងខាងនេះហើយខ្លាំងហើយស្អីហៅមករត់រួចដល់នេះសូមបាទដើម្បីសូមប្រែរូបខ្ញុំឲ្យណាមកខ្ញុំឃើញកាប់មុតដល់ឆេះផ្លាក់ផាច់ក៏មិនស្អីក៏បានចាប់ខ្ញុំបានឡានមកខ្ញុំមិនត្រូវឡានឡានខ្ញុំមិនបានកុំឲ្យណាចាប់ខ្ញុំមិនបានសូមឲ្យខ្លួនខ្ញុំអុកជាងការមលិះឲ្យខ្លាំងខ្លាជាស្ដេចហារម៉ានរត់រួចដល់ឡូវនេះសូមបាទinvisibility level 4 បាទដើម្បី please transform my body to become invincible, impervious to anything that can harm me. Let my body smell good. The jasmine flower and become stronger than a Hanuman king several billion times over. Bottom please transform my body to become invincible, impervious to anything that can harm me.
Please let my body smell good. Then jasmine flower becomes stronger. Then the Harman King cerebellum time over. Body may be transform my body to become invisible, invincible, impervious to anything that can harm me. Transform and let my body smell good. Then the jasmine flower and become stronger. Then the Harman King cerebellum time over. Somebody may chop camera cheek kabang clun. Body may in level invisibility session level 4 now. Woo! Hey, it sounds like I'm doing easy, but man, you have to do it, you know, to get used to it. David đôi cruise telling store but I'm in store sa. Để đi đó hạt dữ mà bắt start mình đánh á, và mình hạt start mình cài. Trong đó sao thế này? Việc thì buồn. Bát. Sao chưa có chia bao sao ho. Chăm crew chia ba. Chăm sen chăm đo cái anh chia ba, okay? Somebody mấy ba cam thị. Việc thì buồn này. Reiki. Okay. Somebody mấy chụp Reiki nó không đọc trung nhau nói cái đau lang phu lang nào ní. Xong Reiki nó không có nhau sự đau lang phu lang nào ní. Xong Reiki nó không có nhau sự đau lang phu lang nào ní. Xong Reiki nó không bằng khuôn nhóm. Nó không đọc trung nhóm xong đau lang phu lang ní. Xong Reiki xong ria bên khuôn nhóm. Xong Reiki prai chia tật âm rết. Xong bà mấy chụp cam thị Reiki. Level 4 sun training. By the way, please manifest sun inside my chest become hot and brighter now. So sun inside my chest become hot and brighter now. Sun inside my chest, please become hot and brighter now. Sun inside my chest, please become hot and brighter now. Sun inside my chest, please spread over my body. Sun inside my chest, please transform into cool liquid water. By the way, please end level 4 sun session training. By the way, sub chop kamati priaki with the buồn. Mình sao mà đá đấy sao? Chắc á. Okay, dân thơ kamati cái plung drone. Okay, hai kisni tape. Nè. So by the way, so the next blue section then like the YouTube, the Messenger, the Facebook, along me, and call us that. No, cho lọt đại không. Okay. Jamaica. Okay. So by the way, chụp cái plug tape. Mình đang on upload lên đại không. Bang. Chop bang. Some bang bond it's made. Chop bang. Some pride drone. Bang. Chop bang. Some bang bond it's made. Chop bang. Some pride kiss knee do me take. Toss side. Chop. That chop. And chop bond it's made. Okay, chop. Aquan down. Disney date, so we try to how time we jump. Okay. So your clone blue gate the way jump by the way. Go suck him alive. So by the way, chop took such like I came into one of bungalow alone, even come from black. So by the way, computer subscribing, I suck. So the make clone blue suck him alive, just break your bad. Then call us that. Take you to the med there. So chop down. So chập đạp cam một thị ở lâu đi kia ba cả bàn ti ban hai đạp này ti prun đạp bay này ti bàn chập đạpประปอนยำถาครูกตีนั่งปวดนั่งกัดมือขางเยอะนะกัดตัวกัดดังดักปูนยังสมัยรุ่นไทยปวดก็เธอหลับเธอปวดได้แล้วใบบ้านเกมเมอร์ใบบ้านบ้านไอดอลใบบ้านเลยไป YouTube ไป YouTube และ Facebook สมครูจะชีบาแต่โดมแล้วก็แปะโดมอยู่กับโปรแกรมฮอตโปรแกรมโลกเนี่ยคอมพิวเตอร์ชอบพวกเองไปโจทย์นำบัตรชีก็สำรวจใบโดมสำรวจโคกบ้า
cái thằng cái bông trong nó bông vào châu. Okay. Bỏ nè. Chẳng hay sao, buồn đi, đợi là comment. This method is like a movie. It's like a stage. People see you doing this, say they start to laugh, they couldn't help themselves, and I don't blame them. Cứ đang làm bộ dáng á, chơi cháu, kê nâng sai chơi, có cứ có một tô kê bàn này, có cứ chơi kế có sai đôi khi. If I am them, I also start to laugh. Hai một tô kê bài cát, sao mà bộ dáng chơi đợi lạp, đợi chua, đợi super loop. How can I blame them? Đợi là count, đợi con chẳng. How can I blame them, Carlos? If I was them looking at me, say, oh, this is a nutcase over here. Right, Carlos? It's like a movie. Yeah, it is. It's amazing. Đọc, phần buồn, phần bay, phần bờ, phần mùi, pram, buồn, bay, pi, bùi, so. Okay, ako nai, computer, so chun sak, kruan belur basa kyom cho ruke wincha, nang Carlos da. Okay, computer, so the net the noang, sa like lúc này, nang yuan panday, lúc hai mình hay yuan lúc hai, hay yuan preaki, yuan black hole, yuan galaxy. So the wrong cầm nóng, hay nang bánh, bộ chap mà nữ, we're going to shoot the human trafficking people, okay? Then bộ chap mà nữ, then luộc mà nữ. Ha, bộ luộc chap khmênh, luộc khmênh, lo ấy sao? Chơi chết ấy cứ nang bánh bộ kê. Okay, we're going to shoot the pedophile and human trafficking network. Yeah, we need to nail the hit them some more. Yes. Okay, from Pram. Oh, so computer prap the crew alien, chiếc viên pi cái nông băng giờ, tham một pol, để trên pi cái nông xa lại giờ. Hai some computer đã uống để mấy chung bên sắc trong live, bọn trong đây được trong đây hai Carlos đã, hai bộ đây trong đây, hai bộ đây về câu pro của như này là đi. Hai uống để mấy over all the children, để đà. Okay, chặt bánh, buồn, bay, pi, mùi, bang. Vanity ban hai đập ram này ti computer brewing IP they were telling me 15 minutes. I say compress the time field to 2 minutes. Cái thai ban, he said yes. Hai computer banhពួក robot នយោបាយនិងពួករដ្ឋាភិបាលពុករលួយដែរពេញផែនដីមិនទៅសោះត្រាំបានទេថាអំពើពួកសារឡាច់យើងស្នាងឯងដែលមានវងរស្មីការពារ You okay, Carlos? Although I put a shield over you, you're still going to feel some of it. Yeah, I'm feeling some of it, but it's not intense, but I'm feeling some of it. Because the feel. Grown up buying let's make a harm thicker. We're going to use the red laser now, okay? Computer. Okay. Change the spectrum to red laser.
នេះកម្មវិធីស្មីពើក្រហមអាសាខុសគ្នាបន្តិចនឹងមុតណា 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 អរគុណហើយសាឡៃនឹងកុំព្យូទ័រសូមកុំថកបារមីសូមចេញមកចេញឲ្យខ្លាំងជាងនេះសូមចាប់ដើមចាក់ថ្នាំតេដល់សិស្សខ្ញុំទាំងឡាយថ្នាំរីកចម្រើនសុខភាពថ្នាំបាត់ឈាកថ្នាំរោគបាត់តូចតូចថ្នាំគ្រប់យ៉ាង I'm going to give serum injection of our sort you know ថ្នាំ multivitamin ថ្នាំជូជូហើយថ្នាំសរសស្រួលរូបកាយចិត្តគណិតវិញ្ញាណហើយថ្នាំគេងឲ្យខ្លាំងឲ្យចូលសិស្សខ្ញុំឥឡូវនេះនៅក្នុងម៉ានទីបានហើយតាម7នាទីសូមប្រួយនៅក្នុង1នាទី They told me 7 minutes to inject out a different serum. I say no, compress it to 1 minute. They say yes. Hello, yes, sir. Oh, cool. The two time follow setting line. You receiving it, Carlos? The serum? Feeling like a shot on my right arm. Actually in my left arm. I feel it radiating down to my left hand and going up my neck. So they're really pushing it. Good. It's getting stronger on my side. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hi. I'm going to have to talk about me. Some recharge below on computer. So out of time there with job. Hey, yes, sir. Through that. Okay, sir. The hat to work crew chẳng say had a tomato to find margin of liquor. You know, they always train what I want to do it where we, get efficient and go through the method. So crew can get can't flow them look. Hi, complete crew me in spore. The spore mode now, Carlos. Spore mode. Somebody may your crew blue section my wing mouth. Please bring back the light back here. So mà thấp ai mấy chụp mask. Không có chuyện. Mask. Tao thêm anh ra cũng toàn chụp pu plương để smay. Đạp low not die swing đạp low die stam alone. Using the healing light for spore lesson. Some chap I'm bự bang. What group? YouTube. Facebook hay của Messenger group. Thì sẽ ai này của Messenger group. Had a way crew photo with set. The make crew ta và crew bánh á, say là the tool. Crew than chẳng. Để mà tạo báo crew và tranh tấu. Say the tool because it works so good because I tell the bottom mate, which is me, right? When I shine this manifested light on them, they will receive it automatic. Like Jenna. So it's called you have definite conviction. Does that make sense? Automatic. Law number 3, you'll wonder how that is.
the hour is the one is the hour ដោយសារច្បាប់ទី3ខ្លួនគឺទាំងអស់គឺខ្លួនយល់ទេសិស្ស បាទយកទៅបាទ ទទួលធម្មពលពលឺនោះសិស្សសញ្ញានោះ you receiving the light sir I mean Carlos I'm shining on your face neck and body you know Yeah, I'm feeling something on my head, in my neck area. It's like a little warmth around my neck area. very good see Carlos can you imagine a white boy had by technology and a white girl they start acting foolish don't they Yes, they do. It's all about them. I got something for them dream on Dream on. yeah ដែលពួកអាគាំងសទាំងស្អីទាំងប្រាប់ឲ្យវាបានក្បួនរបស់ super crew ខំបំពល់នេះវានឹងធ្វើក្អឿណាសាក្អឿខ្លាំងជាងអីទៀតជាបានឋានសួគ៌គេយកវាទៅ That's why heaven don't take them they take only me just like they say that the alien kind of kidnap them Carlos do you really believe all that kind of BS because you know what I'm looking for right side effect I've been taken but look at what I became they taught me everything didn't they Yes, they did. and they gave me so much upgrade so if no alien took them they sort of have magical power like we do correct Carlos this is the standard story from our abductee បើអ្នកណាថាគេ alien ចាប់យកទៅគេទៅតែមានធម្មពលដូច super crew ចឹងយល់ទេសិស្ស and they sort of have connection with the ship the AI have chip នេះវាជួយមកផ្សាយឲ្យវាមានស្បែកល្អគឺប្រើពណ៌ blue light អូខេឥឡូវដូរពណ៌ទៅ green light ម្ដង now green light Carlos purple light was now I'm using green light green light ធ្វើមកផ្សាយមកថ្លាវាស this will give you white skin the green light and will kill toxin ហើយវានឹងសម្លាប់toxic នៅមុខយើងណាសិដោយបច្រុយអត់អីស្អីគេអាមុខក្រហមក៏ហុំអីគេហ្នឹងណា you know when you have that open pores you know you have that black hair the acne មុនខ្មៅមុនអី blue green light ហ្នឹងនឹង clear it up នឹងវាធ្វើស្រឡះហ្មងអញ្ចឹងណាហើយមានបច្រុយលេខបច្រុយកាយ you have a freckle this green light will clear it upពីដើមគ្រូត្រូវគិតពីសិស្សអីមួយឥឡូវនេះគឺគិតថាមនុស្សតែ3ហ្នឹងបើដល់ដូចមនុស្សហ្នឹងជាដូចរូបចឹងឯងដូចរូបពលឺចឹងណាសិស្សប៉ុន្តែនៅក្បាលនៅអាវគេឬក្បាលគេថាអូ Messenger group ឬដូចសិស្សឯងនៅកណ្ដាលនេះហើយឬ YouTube group ជាមួយ Carlos Zoom ចឹងណាហើយជាមុខខាងនេះគឺ Facebook group គឺគាត់តែគិតចឹងទៅសិស្សឯងទទួលភ្លាមលុយឯងសិស្ស lôi mà Hello, đâu kia pưa that collagen and multivitamin. I'm changing the color to red light. It gives you collagen and multivitamin. Mấy ta sẽ tham vô khóc nia và lưu mùi. Vì purple, tàu green, tàu pưa cả hòm. Pưa purple nó cứ mate, pưa xoáy đó. Hay pưa green nó cứ pưa đằng green hào ấy đôi pưa sạch chơi chẳng á sợ. Sạch chơi bây giờ tượng tranh mấy đó. Cái này hào pưa bài to. Carlos, can you tell the different sensation from a different color spectrum that the light bulb projecting? I'm using purple to green and to red. This right there on the red. When I'm paying attention, which is sometimes hard because I'm at work, but when I do, I can just feel a shift. What exactly it is, I don't know, but I can just feel a shift.
Good. All we need. It look like a praying mantis, by the way. Đợi cái đốt bọc co chẳng rồi này. Cái kênh kinh tế, đợi cái đốt bọc co chẳng. Okay, ba này. Okay, câu này light bulb. Some light bulb bright mask Iron Man suit. Hello, Nick. Light bulb be turned into the Iron Man suit now. Let it weigh about 20 pounds. Some Iron Man suit bánh phía. Iron Man suit some bánh phía trong room cho mình sắc your life. So Iron Man suit, please duplicate and go wrap into everyone on YouTube, including Carlos and Messenger and Facebook now. Wrap it to everyone. You got to put on 20 pounds, Carlos. The suit is heavy. My pay pound, I say. Pay pound to chia 10 kilo. My pay pound to 10 kilo. Okay. So the one now, Carlos, can you feel the Iron Man suit around you now? It have a weight. Okay. You feel something heavy around me. Yes. Ken Janti. Okay. So your cái Iron Man suit nó cứ đây có áo Iron Man đó nghe. Iron Man suit, please activate healing multicolor light inside the suit. So Iron Man suit so ba blue copper ไอ้เรานี่นกក្នុង suit នឹងจะថាបាន Carlos, I'm just too dangerous for this one. What do you think, Carlos? Yes, you are. You see my bullshit, my brainwash, my manipulating of reality, how powerful I am, Carlos. Exactly. Crew មានធម្មពលដែលអាចគ្រប់គ្រងអ្វីគឺនៅឋាននេះបាន Do I make the white people jealous and the black too? Because they love, yes. Because my popularity is non-challenged. Yeah. You know what I do when I see the white people acting foolish around me? I start going a little wild again, don't I? I start coming out. I love it. But you do. តើទទួលធម្មពលនៅពលឺឆ្លងកាត់យ៉ាងម៉េចទៅធម្មពលដែលស្អីបងឆ្លងកាត់ពីពលឺគ្រប់ពឿនហ្នឹងល្អ the multicolor light Carlos the side effect do you feel you feel a side effect, you know, when the light hit you? I think it's a genius to have the suit have multicolor light that can project toward the wearer, you know. គឺថានឹងឆ្លាតឯង suit នេះវាមានធម្មពលពលឺគ្រប់យ៉ាងដែលវាអាចបើកបិទឲ្យបាញ់ខ្លាំងវិញច្រើនទៅដែលអ្នកដែលពាក់ទៅវាអាចទទួលធម្មពលពលឺពីពងឲ្យបើកអញ្ចឹងគឺថាគឺឆ្លាតមែនតើ Okay, hi. Okay, it's done. So my Iron Man suit. So a lot of die trong mấy roomជាមួយ please I will return to my hand, become as one and go back to heaven. So like the cancel and check. Hi, yes sir. Okay, sir. Goodbye, good night. Okay, bye bye. Okay, we can talk now, Carlos. Well, what do you think, Carlos? We can talk English now. Yeah. I appreciate so much that you always come and support what we do, you know, because
all the other, they busy, you know, how this and that. And it just, um, it's just not the same anymore. No, it's not. We still hang out, but not like we used to. Uh-huh. And all because the American don't keep it going. You see the Cambodian group, they keep themselves going. You notice that? They train themselves now. They take turn leading the session. They do it. And that's why I was trying to get the American group to do, to be proactive. But how hard is it? They make For us, the way we live our life, it's hard. Yes. Where we live, it's harder because we're all scattered. Yes. So it doesn't help. No, it don't. Different hours, different shifts. We go work, you know, different responsibilities. I don't know about you, but that Dubai thing, you know, is happening. I see there's a changes and everything. Dubai thing. Yeah, let me take a new snap. Shintama is going up. Ah. It's going up. No, not going up. A little bit. No, not Shiba Inu. Shiba Doge. It's still maintained what, you know, I only put a little bit in it, but they're still getting so much profit. And Shibnobi is now the reason Shibnobi keep diminishing. Every time it go up, you have 50 freaking whale. Carlos. Mm-hmm. Yeah. You know, and they don't play by the rule at all. Maybe we should spank them. What do you think? I think we should shoot them with the satellite. That has come across my mind. Mm-hmm. Our evil plan. Okay, I'm going to target them then, because if I target them, what happened? They go to tend to sell the whole thing, and then they go get, you know, like that. I'm going to hit them good. I make these manifest the computer. I mean quantum computer between my hand. Let it weigh about 10 pounds. Quantum computer, how you doing? Fine. Please connect the satellite network. Connected. Okay. Please target the crypto whale now. All of them. The one in Shinobi. All 50 of them. Targeted. Fire. Disruptor ray. Level 20,000. Now. Five minutes. I also target the other crypto holder as well. All the well in the Shibnobi, all the well that the 50 holder, and also target the what kind of well we're going to target to? The Shiba Inu well. Target the Bitcoin well, the Ethereum well. Target Shintama well. Shiba Doge well. Who else, Carlos? How we make them diminish. Not sure which one else. There's Ethereum. There is which other one? Just all the big ones. As I said, to target all the ones they have. Crypto. Target all. 3 minutes.
I know how the white people think now when they learn something, they always try to diminish the other people, you know, and make themselves look good. That's the mentality. And that's why I create the system to sound like to get them. You know what I'm talking about? Get all of them. Because Carlos, you and I realize one thing. They being foolish. They playing, they being foolishness with their mentality coming from the word elect, you know. Don't they know they belittle someone or try to put them down? They're just putting themselves down. Because guess what? We are one. Exactly. They keep seeing allowing time and space messing with their perception. They need to stop that. And now you wonder why the ancestor always called him the white devil. Because they lie. Does that make sense? They don't keep their word. Mhm. Don't you agree? That's why, I'm just saying that. That's the reason they don't understand. That's what make a person accept you or not. When you always telling truth regard bad or good, okay, you You have okay. integrity. Yeah. You have integrity. Yes. But if you start to not keep your word, you're gonna lose a lot of people. That's what our ancestor, everybody keeps saying, oh, watch out for the white devil or the she white devil. Because it's saying that you don't keep your word. You lie. You know, you manipulative, you're dangerous. Don't know what to believe around you. Does that make sense now? Yes. And the devil is always a metaphor, the synonym with lies. Does that make sense? Mm-hmm. Yes. False information. That's why when we get around them, guess what we feel? A barrier begin to turn on, you know? So, Yeah. so we say, don't be like the white devil, you know? Don't be the father of lies. Just be an observe and report, right? That's the best way to do it. Observe and report. That's the secret. Be like a camera. Observe and report. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Thank you, quantum computer. Please recharge your load. Return back to heaven. Yeah. See? Yeah, I remember when Michael was ill in school, he always joined the training, you know. When Gabriel used to be working the other shop, he always joined the training. It was fun back in the day, believe it or not. Okay, I better let you go, brother.